Okay, we're just going to go ahead and get started. Vamos a comenzar. Thank you, Lord. Gracias, We Señor. just continue to ask that you speak to us, Seguimos strengthen us, pidiendo que nos hables, that you help us to receive what we can, que nos ayudes a recibir lo que podamos Lord, for our own lives, para nuestras propias vidas and also, Lord, that we can be most effective for you. y para que también seamos más efectivos para ti. Lord, sharpen our understanding, Padre, agudiza nuestro entendimiento and that, Lord, that we can understand things and speak in a way that will allow you to speak, move in people's lives and para hearts. que entendamos y hablemos las cosas de tal manera que permita que te muevas en las vidas de las personas. Okay, Amén. so, amen. I forgot to say amen. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. So we are going to talk about the spiritual landscape of Latin America. Vamos a estar hablando de el paisaje espiritual de Latinoamérica o de América With Latina. a focus in Mexico. Enfocándonos en México, We will do another class of this. tendremos otra clase acerca de esto And in no way is this some type of exhaustive study. y de ninguna manera puede ser esto un estudio exhaustivo, But it just give us a little bit of, especially for those of us that are missionaries and foreigners to Mexico. pero especialmente para aquellos que son extranjeros a México. This will be probably very interesting to you. Esto quizás sea algo muy interesante para ti, But even for us here who are Mexican and we're from here, pero aún para aquellos que somos de aquí, mexicanos, we'll be aware of these elements, estaremos alerta de estos elementos, but maybe we haven't really understood and thought out what this implies when we preach the gospel. pero quizá no nos hemos dado cuenta de lo que implica cuando predicamos el evangelio. And this isn't just for information. No es solamente, It's not just for no information. solamente es información, But I want you to be understanding this in light of us being out there sharing the gospel, speaking with people from different contexts. pero quiero que lo entiendas y lo mires de acuerdo a cuando estamos en las calles hablándoles y predicándoles el evangelio. Today, so there it is in Spanish. Today we will only cover two main, probably the two most important kind of, I don't want to say religions, but what you're going to find out, what you're going to find in the general population. Yes, with people, what people believe. Vamos a hablar hoy acerca de dos cosas principales que las personas creen, a las cuales tú les vas a hablar. But just to give a little bit of a general overview, Pero para darte una visión general, somehow still kind of Mexico is religious and nominally Christian somehow. México es religioso, bueno, digamos que en su mayoría es un país religioso y cristiano. What we mean by that is language about God, the Bible, Jesus, kind of is familiar in churches everywhere, right? A lo que me refiero es que aquí hay un idioma familiar en cuanto a Dios, la Biblia, Jesús en las iglesias. But there's a lot of ignorance about truly what Christianity is and what the Bible teaches and so forth. Pero hay una ignorancia en cuanto a lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Most of Etcétera. you probably realize Mexico is historically Catholic. Como ya nos hemos dado cuenta, históricamente México es católico. Spain came and conquered Mexico España vino y conquistó México and brought the Catholic religion. y trajo la religión católica. And there's lots of history about that. Hay mucha historia acerca de ello, That won't be today, que no lo vamos a ver hoy. and I would not be the person to talk too much about that. Y no debo yo ser la persona que hable mucho acerca de eso. There still is a general sense of cultural Christianity in the sense of people saying, God bless you, thank God, ideas of prayer, religion, spirituality. Bueno, en todo hay todavía este lenguaje de Dios te bendiga, vamos a orar. Bueno, hay
se habla de Dios en una conversación con las personas. Obviously, with the younger generation, Con la generación más joven, it's not as Catholic, que no son tan católicos, and it's even just kind of somehow not so much embedded or that they have it in any type of personal way. de alguna manera no es parte de ellos, no lo tienen de una manera personal. But one thing you will find in Mexico, Pero algo que tú vas a encontrar en México, and within even what would be considered Catholicism, aún con aquello que se considera catolicismo, is a lot of mixture. es mucha mezcla. Syncretism, I think I said that right. Secretismo. Yeah, Perdón. Sincretismo. which is this idea of lots of, you have a particular idea or truth, Que tienes una idea o verdad en particular and that begins to come together and mesh and mix with other beliefs and ideas from whether it be indigenous or culturally around that, in the area. y viene y se pone en conjunto con otras ideas y creencias del área, ya sea cosas indígenas o religiosas. Many people do believe in God. Muchas personas sí creen en Dios. Many are familiar with the name of Jesus. Muchos están familiarizados con el nombre de Jesús. Because of Catholicism, Mary is very important. Por el catolicismo, María es muy importante. Things of saints and relics and idols, Santos, reliquias, ídolos, ideas of angels, spiritual forces. ideas sobre ángeles, fuerzas espirituales. Witchcraft is huge. La hechicería es muy grande. Something that was new for me, I think, in different places. I think witchcraft is probably part of most countries. Algo que fue nuevo para mí, yo creo que la hechicería es parte de la mayoría de los países. Surely in the United States, Florida, it was probably there. Por supuesto, en Estados Unidos, en Florida está ahí, But somehow I think it was more hidden, I guess. pero de alguna manera pienso que estaba un poquito más But escondido. you pick up the newspaper here in Mexico, Pero tú agarras el periódico aquí en México here are the town witches you can call, y hay teléfonos para llamarle a brujos. and horoscopes and all kinds of just very much in your face, here we are. Horóscopo, lo que sea está en tu cara. Maybe that's normal for where you're from. Quizá para ti, de donde tú vienes, es It was normal. kind of culture shock for me a little bit. Para mí fue un poco de choque cultural And you will find that here for sure. y eso tú lo vas a encontrar aquí. Especially as you go into the villages and to the smaller towns. Especialmente cuando vas a los pueblos y a las ciudades pequeñas. There are definitely those who are, considered the different, brujas and who do witchcraft and all kinds of stuff. Hay personas consideradas brujas que hacen diferentes tipos de trabajos. It's very common that, a lot of families, go through some type of, witchcraft process with babies and all kinds of stuff. Es muy común que familias vayan en procesos de hechicería con sus bebés, etc. Astrology, New Age practices, generally speaking, it's here in Mexico and obviously different indigenous kind of spiritualism ideas. Astrología, prácticas de nueva era y, bueno, espiritualismo con los indígenas. But we will focus primarily today on Roman Catholicism. Pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en el catolicismo romano. And something that kind of is not like an official religion, but it is a practice and belief. No es como que sea la religión que se practica, pero más bien creencias comunes, That's called the Holy Death. que se llama la Santa Muerte. At least here, I would say probably throughout Mexico, Diría que en todo México, but definitely even in the Yucatan. pero quizá aún más en el área de Yucatán. You're out talking to different people, Tú puedes estar afuera hablando con personas, depending a little bit where you're at. dependiendo en dónde estés. You will most likely find people that are obviously Catholic Vas a encontrar gente que es católica and people who are into the Holy Death and so forth. y gente que está en la adoración a la Santa Muerte. You will for surely, you will find it Vas a easily. encontrar personas así. So there's a couple quick things. Entonces, cosas muy rápidas. Mary, within Catholicism in general, María dentro del catolicismo en general. and let me say something about for those who
are not familiar with Catholicism, especially Catholicism in Mexico and in Latin America, Para aquellos que no están familiarizados con el catolicismo en México y en Latinoamérica, somehow what I was used to Catholicism in the States, for example, de alguna manera lo que a mí yo estaba acostumbrado al catolicismo en los Estados Unidos, somehow is lived very differently in Mexico. I was like, whoa. en México se vive muy diferente. Like somehow maybe an average like Catholic that was my neighbor, El promedio católico que era mi vecino, and growing up in Florida, creciendo en Florida, like they kind of looked like me, like they did similar things at church that I did, and I don't know. su iglesia hacía cosas similares a la mía, etcétera. But here you have like these huge altars in people's houses with like little baby Jesus and kinds of things. I'm like, I didn't see that before. Pero aquí las casas tienen sus altares And con they sus have, ídolos, the- con Sorry. con Jesús como un bebé y es algo que no había yo visto. And you have like the candles, and you have people come and they're actually like praying to it. And I was like, Y tienes velas y la gente viene y oran. interesting. Es interesante. So there is a distinction between somehow how Catholicism is practiced in different places in the world. In Mexico, the idea of the worship of Mary and idols is very much more present somehow. Es distinto en cómo se practica en otros lados, pero en México en la adoración a María es muy presente. Sorry. Yes. So important saints that are involved with a lot of people's ideas and beliefs here. Santos importantes que están vinculados con diferentes ideas y creencias son You guys can see this. ¿Los San pueden ver? Judas Tadeo, San Judas San Tadeo. Antonio, and then the Virgin de Guadalupe, which we'll get into. Ya, Virgen, ya lo en español. Yeah. Son los mismos. And people really do kind of, it's not just like a dead idea. No es como una idea muerta. Like they really hold on to these saints, and it's kind of part of their prayer life, part of their practice, and so forth. Se agarran de estos ídolos que son parte de su vida de oración y de lo que hacen. And I will try to explain the unique dynamic of what is understood as Guadalupe here in Mexico. Trataré de explicar lo que se ha entendido como Guadalupe aquí en México, Because many people won't use the name Mary directly, porque mucha gente no va a usar el nombre de María de manera directa, but yet they pray to Guadalupe. pero oran a Guadalupe. Many people are named Guadalupe. Mucha gente se llaman Guadalupe. For a man, it would be like Lupe, Para un hombre se le llama Lupe and it's named after the Virgin Guadalupe. porque su nombre es por este ídolo, And por then esta virgen. Lupita, no? Y Lupita Is another popular name that is connected to Guadalupe. es otro nombre popular conectado a la Virgen de Guadalupe. Maybe for many, God seems distant somehow, Quizá para algunos Dios parece distante and the saints somehow bring a nearness and a practicality to their worship and to what they understand of their spiritual lives. pero estos santos traen una cercanía y algo práctico en su relación con Dios. Okay. So, let's try to understand Mary and Guadalupe. Tratemos de entender a María y a Guadalupe. Same person, but a different meaning. Misma persona, diferente significado. Mary is, obviously, we would understand as the mother of Jesus, Entendemos a María como la madre de Jesús, but Our Lady of Guadalupe Nuestra Señora de Guadalupe, is a type of kind of image, a title of Mary through an appearance y es una in the history. una imagen, un título de María que aparece en la historia. And I'll try to explain what this represents. Y trataré de explicar lo que esto representa. In some way, Guadalupe is Mary appearing in a culturally specific way to indigenous people here in Mexico. María, en cierta manera, es una Guadalupe es una manifestación de María hacia la cultura indígena específica. In some ways, the appearance or in this way that Mary presents herself
De alguna forma, como María se aparece, is more of the experience and how people in Mexico see or relate to God or to Mary. es más una experiencia en cómo la gente se relaciona con Dios y con María. Somehow, Mary is just kind of the more general idea, María es la idea más general, but Guadalupe feels Mexican for them. pero Guadalupe se siente más mexicana, Near, and it has the idea of being protective for them. cercana y con un sentido de protección hacia la And gente. many Catholics will take their faith in Guadalupe very seriously. Y muchos católicos toman su fe en Guadalupe muy en serio. And it is something very hard to separate from their faith. Es algo muy difícil de separar de su fe. And they trust in Guadalupe. Ellos confían en Guadalupe. On the 12th of December, for example, El 12 de diciembre, por ejemplo, and other special dates, y en otras fechas especiales. there is like this, what do you call them? Like pilgrimages? Es Yeah. como una procesión. Yeah, like they do these kind of rituals, and they will travel across all of Mexico or across the state, Hacen rituales, viajan a través de todo México, and they will make promises to Guadalupe, hacen promesas a la Virgen de Guadalupe, sometimes for protection, algunas veces por protección, sometimes for maybe because they're grateful and they want to say thank you to Guadalupe, otras veces están agradecidos y quieren decir gracias a or they're Guadalupe, doing it for a healing, o lo hacen para una sanidad. and people really sacrifice. Hay gente que en verdad sacrifica, They'll take weeks off their jobs. toman semanas libres de su trabajo. Most of them are not probably in a financial situation to do that. Algunos no tienen la situación financiera para hacerlo. Many die every year on the roads doing it. Muchos mueren en las carreteras cada año haciéndolo. They'll do it running or in bicycles. Lo hacen corriendo o en bicicleta. Hundreds of people in caravans. Cientos de personas en caravanas. It's like it's a sight to see. Es It's something to see. It's a sight to see. es algo fuerte para ver. We saw it in our road trip throughout Mexico. En nuestro viaje en carretera por México lo vimos. Do you want to share what you felt at that moment? Remember you had. Pues me está pidiendo que si comparto lo que sentí en ese momento. I was just asking her to share what she felt in this moment as we were seeing these Pues things. sabemos que en las iglesias están llenas de mujeres, ¿no? We know that most of the Christian churches are filled with women, for Entonces example. era impactante para mí ver miles de varones It was impacting for me to see thousands of men viajando en coches, camiones, bicicletas. traveling in their trucks, in their cars, in their Y bicycles. fue muy impactante, de hecho hasta tomé un video It was very impacting. I even took a video, porque no nos damos cuenta de lo que sucede, and we don't realize what's happening porque no solo es físico, because it's not just a physical sino algo thing, espiritual but también. something spiritual that is happening. Yes, it's very somehow intense. Es de alguna manera intenso. Just a little bit more about Guadalupe. Un poco más sobre Guadalupe. She appears in dark skin, Aparece con la piel más oscura, identifies with the poor and indigenous. se identifica con el pobre y el indígena, Something you will see very clearly, algo que vas a ver muy claro. kind of the whole idea of relics and idols and Guadalupe worship, Toda la idea de reliquias, de ídolos, de adoración a Guadalupe, the different saints los diferentes santos will increase van a crecer, as kind of poverty increases. así como la pobreza crece. Not always, No siempre, but you will see more of a worship and dedication pero vas a ver más adoración y dedicación as you kind of see different social classes change. al tú ver cómo las clases sociales cambian. However, as Armando was saying, Sin embargo, como Armando decía, there's also kind of a high society Catholicism hay un catolicismo de la alta sociedad that is lived out differently. que se vive diferente. They're not on their bicycle riding across the country. No están en la bicicleta cruzando el país. They're probably not doing as many kind of physical sacrifice, worship and so forth. No hacen una adoración o sacrificio físico, But they'll go through all the different,
kind of rituals of First Communion and baptism. pero hacen diferentes sacrificios como primera comunión, And it's a very bautismos, high-class looking thing. y es algo que es en la alta sociedad. And somehow it's like a status image thing. Y de alguna manera es una imagen de un estatus. And it's kind of just a religious culture about the higher end Catholicism in Merida and other places in Mexico. Es una cultura religiosa en Mérida y en otros países de México. But the real kind of worship that you'll see in homes and in different churches, Pero la adoración real que verás en casas e iglesias, you will see that more abundantly as you get into poorer areas. vas a verlo más abundante en las áreas más pobres. So somehow there is an emotional and devotion to Guadalupe. Hay una emoción y una devoción de México. So, yeah. She is seen as the mother of Mexico. Ella es vista como la madre de México. Somehow it brings culture, identity, national protection, Trae una identidad cultural, una protección, maternal refuge. una imagen pues como de un refugio materno. And somehow Guadalupe absorbs this role of the biblical Mary. Y Guadalupe absorbe este rol de la María de la Biblia. She is prayed to and seen as protector, intercessor, comforter, identity marker, etc. Se ve como protectora, intercesora, alguien que da consuelo, que marca la identidad, una figura de pacto en la nación. Without question, Sin dudas, prayer is to Guadalupe very often instead of Jesus. la oración es hacia María o Guadalupe más bien en vez de Jesús, Trust in her mercy more than Christ's mercy. confiando más en su misericordia que en la misericordia de Jesús. Somehow she understands them better than God. De alguna manera ella nos entiende mejor que Dios. And somehow she's believed to protect Mexico in a unique way. Y se cree que ella protege a México de una manera única. And something very interesting in Latin America, Y algo muy interesante en América Latina, and historically speaking, de manera histórica, each major country in Latin America cada país principal en Latinoamérica has their own version of this type of appearance or tiene image. su propia versión de este tipo de aparición, What is Fatima, for example? que es la Virgen de Fátima Portugal, de or Portugal. but there's one in Latin America too. Pero hay that's a una en Fatima. Latinoamérica. But each Catholic country in Latin America Cada país católico en Latinoamérica have their kind of own national kind of virgin image of Mary that is presented in an image like this. tiene su versión nacional de María. And there's a whole story of how Guadalupe appears and how people are convinced that this was a real spiritual revelation and encounter. Y hay toda una historia de cómo ella apareció y la gente cree que esto es una revelación que les fue dada. We'll get more into this, but if you try to say, oh, this is not real, or that's not happened, or there's no power there, Entraremos más en esto, pero si tú dices, no, pues no es real, no tiene poder, they will not believe you. no te van a creer. They will tell you of their own spiritual Te van a experiences, contar de sus propias experiencias How- religiosas, how Guadalupe helped them, how Guadalupe protected them, cómo Guadalupe les ayudó, cómo Guadalupe les protegió. and they are not unconvinced Y ellos pues están muy convencidos about the spiritual influence and impact of what Guadalupe has been in their life. acerca de la influencia espiritual que Guadalupe ha tenido en sus vidas. We should probably understand Deberíamos de entender that there is some type of a spiritual experiencing happening in relation to Guadalupe. que hay una experiencia espiritual sucediendo alrededor de Guadalupe. We will talk about another, in the next class, En la siguiente clase hablaremos because Mormonism and Jehovah's Witnesses also have a strong presence in Mexico. porque el mormonismo y los testigos de Jehová también tienen una presencia en And México. coming from a Mormon home, Viniendo de una casa mormona, en mi caso, if you talk to an average Mormon, for si example, tú hablas con un mormón promedio, they'll tell you about some type of spiritual confirmation that when they read the Book of Mormon that there's something that's real to them about it. te van a hablar de una confirmación espiritual cuando ellos leen el libro del Mormón, por lo cual lo hace real para ellos. Like there's a spiritual dynamic to it, Hay una dinámica espiritual, but not of the
Holy Spirit. Yes. pero no una dinámica del Espíritu Santo. So I don't want to take credit for the knowledge, but I just did a quick check of the different Guadalupe types. Hice un chequeo muy rápido sobre List of each country seems to have their own version. Like, for example, each one will start with Our Lady of Luján in Argentina, Our Lady of Copacabana. Anyways, you can do the research, but every country seems to have a different version. I'm shocked. Ya, está nada más confirmando que cada país que tenía como catolicismo tiene su propia versión y expresión de como un virgen manifestado en una forma que tiene que ver con la forma que son nacionalmente. Ya. Yo hice la primera comunión I did my first communion, y allá nos explican, o en la religión católica te explican, and they explained to you in the Catholic religion que realmente es la misma María, pero cambia de vestido. it's the same Maria, but in a different dress. Ajá, y digamos que este cambio de vestido, así nos lo explican, este cambio de vestido So this change of dress, es el que hace la diferencia en lo que ella quiere hacer. and it makes the different, or like changes what she wants to do and how she wants to present herself. Yes, cómo quiere presentarse. Ajá, es como si ella se presenta con esta vestimenta, como Fátima, como Guadalupe, como Yeah, Fausta, Fatima, Guadalupe, all the different expressions. es lo que te quiere manifestar a ti. So if someone says Guadalupe, Si alguien dice Guadalupe, they're referring to the Mexican version of how Mary presented herself to the local indigenous people years ago. se refiere a la Virgen mexicana, María, de cómo se presentó a los indígenas en su And momento. there's like a whole like kind of supernatural story behind these apparitions, I think they're called, Y right? hay una historia sobrenatural en estas apariciones, como ellos le llaman, And it just develops and replaces kind of how Mary is presented in the country. y se ha mostrado en ciertos lugares y muestra cómo se ha revelado Guadalupe al país. I will send you the PowerPoint later. I just forgot to send it to my WhatsApp, and I'll send it to you later. Luego les mando el PowerPoint, no lo tengo en mi WhatsApp todavía. Maybe some key questions. Quizá algunas preguntas clave. And the idea here, La idea aquí es, because somehow there's still some type of biblical foundation somehow. hay un principio o un fundamento bíblico de alguna manera, Not that Guadalupe is real, no que Guadalupe sea real, but they somehow respect the Bible. Is pero what I'm trying to say. que de alguna manera Somehow they still have respect for the Bible. pero que de alguna forma ellos respetan la Biblia. By the way, not that it's true universally, Algo que no es verdadero de manera universal. but most people who have come into the Christian faith La mayoría de las personas que vienen a la fe cristiana, that were Catholic que fueron católicos, will often say something like, dirán algo como, I didn't know we actually read the Bible. no sabía que podíamos leer la Biblia. You Christians actually read your Bible? Preguntan, ¿ustedes cristianos entonces sí leen su Biblia? And just the way that Catholicism is lived out, La manera como ellos han vivido el it's catolicismo, not a personal connection and walking with God. no hay una relación personal en caminar con Dios. It's lived through the different rituals and customs and practices that's culturally part of Catholicism. Es vivir en los diferentes rituales y costumbres que se hacen en la religión católica. And so the idea with some of these questions La idea con algunas de estas preguntas is somehow to show them that there's no way that Jesus is less than Guadalupe, no? es mostrarles que Jesús no es menos que Guadalupe. What do they love most about Guadalupe? Lo que les gusta más de Guadalupe, And we should be able to speak and say
how Jesus fulfills this even in a greater way than Guadalupe, for Y example. deberíamos mostrarles cómo Jesús cumple eso y aún en una manera mayor. And maybe help them to see that these qualities are shown actually through Jesus' life. Y mostrarles que se ven estas cualidades en la vida de Jesús. And depending on how direct you want to be, Dependiendo qué tan directo quieras ser. and show that this is not the same way that even the Bible presents Mary, for example. Y mostrarle que esa no es la manera como la Biblia presenta a María. If you come in kind of, I'll say it like this, kind of to like come against Mary and she's not important or something like Si that, entras de una manera de decir que María no es importante, that's going to be a tough conversation. va a ser una conversación difícil. And some people are, whether, it could just obviously be a religious thing, Puede ser algo religioso, but they are deeply Catholic in that sense. pero hay personas que son profundamente católicos en ese sentido. Especially when you have a different idea. Especialmente cuando tienes una idea diferente. It can be lived, not be practiced in life, Quizá no se practique en la vida, but don't speak something against Guadalupe. pero Okay? no hables en contra de Guadalupe. But the idea is that Jesus is obviously not less compassionate than Guadalupe or Mary. La idea es que Jesús no es menos compasivo que María o Guadalupe. Jesus is the closer and the real mediator. Jesús es más cercano y es el verdadero mediador. Jesus understands suffering deeply, Jesús entiende el sufrimiento de una manera más profunda. and the tenderness that people seek in Guadalupe is fulfilled in Christ himself. Y la compasión que buscan en Guadalupe se cumple en Jesús mismo. These aren't necessarily things that are going to cause everyone to say, oh, you're right. Esto no va a causar que la gente diga, ay, tenías But razón. just how we can begin to speak and approach this issue, Pero es cómo podemos hablar y tocar este tema. because it will be part of people's practice and understanding of how they find God. Porque somehow. será parte de lo que la gente practica y cómo van a encontrar a Dios. And Guadalupe is, in this sense, greater than Jesus in the language and the practice of the people. En este sentido, Guadalupe es más grande que Cristo, o al menos como la gente lo ve y lo practica. And they kind of consider their faithfulness to this idol. Y ellos consideran su fidelidad a este ídolo. And this is how they are experiencing help, miracles, and so forth. Y así reciben ayuda, milagros, etc. And you will surely find that as you speak to people here. Y al hablar con la gente vas a encontrarlo. In short, Mary and Guadalupe are the same person. En resumen, María y Guadalupe son la misma persona. In lived Mexican spirituality, Guadalupe functions as the unique maternal, national, and protective figure through whom Mary is experienced. En la espiritualidad mexicana vívida, Guadalupe funciona como una figura singularmente maternal, nacional y protectora a través de la cual se experimenta a María. And they will approach God through Guadalupe Ellos se van a acercar a Dios a través de Guadalupe instead of seeing Christ as our mediator en vez de ver a Cristo como nuestro mediador and our source of salvation and power and all of that. y nuestra fuente de salvación y poder, etc. Let's keep moving forward. Vamos a seguir avanzando. We could have, I don't know, like there's books written about this, so there's a lot to say. Podríamos tener libros escritos acerca de esto, mucho que decir, But I also want to talk about la Santa Muerte, pero ya quiero hablar acerca de la Santa Muerte. or called the Holy Death. It's Santa Muerte. not officially Catholic, No es católica oficialmente, but somehow it's connected and related to images and practice within certain ideas of Catholicism. pero se relaciona con imágenes y con prácticas católicas. It will always be represented by a type of skeleton figure, Se representará siempre como una figura de un esqueleto, candles, altars, velas, altares, colors with white, red, black, gold, and you see the different images there. colores como blanco, rojo, negro, amarillo, oro. Once again, depending on kind of a little bit more where you see more suffering in people's lifestyles, Cuando ves en la gente que sufre en sus diferentes estilos de vida, somehow lower in society, en algunas partes en la sociedad más baja,
you will see this even more so believed and trusted in. vas a ver que es más creído y confiado. It's very, it's somehow very popular. Es muy popular. For example, when we used to have a ministry in downtown, Cuando tuvimos un ministerio en el centro, it was kind of like a evangelistic outreach center. era un centro de evangelismo, The CERE, as we call it, Centro de Evangelismo, Yeah. whatever it was. lo llamábamos centro de evangelismo. We were by several hotels that are kind of like prostitution hotels. Era el área de la zona roja donde había prostitución en esos hoteles. All of these hotels would have altars to the Holy Dead. Y cada uno de esos hoteles tenían altares a la Santa Muerte. And many such places Y lugares como esos will follow those type of practices. siguen estas prácticas. Very connected to the Holy Dead, Muy what is very connected? people, sorry, Cuando la, followers, cuando la Sorry. gente que está muy conectada a la Santa Muerte people in poverty, es gente que está en pobreza, very strong in prison communities, están bastante dentro de las cárceles, somehow connected to a lot of drug participation, están conectados con aquellos que pues están en las drogas, those who feel rejected by society, aquellos que se sienten rechazados por la sociedad, people who are afraid of death and violence, gente que tiene miedo a la muerte o a la or violencia, live in that area of death and violence, in that Okay. kind of lifestyle. o que viven en áreas donde hay violencia y muerte. The idea is that through the Holy Dead, La idea es que a través de la Santa Muerte it's the promise of protection, hay una promesa de protección, control, de control and favors y de favor, without any type of moral demands or repentance or anything. sin que haya No una change. demanda en la persona de tener una vida moral, arrepentimiento o cambiar. It's a very strong spiritual demonic situation. Es un poder espiritual demoníaco fuerte. Most of us that have ministered, in Mexico and Muchos in Merida que hemos ministrado en México, en Mérida, have known people that are in that or coming out of that or dealing with that kind Hemos- of belief. conocido personas que están en ello o están saliendo de ello o han creído en esto. What's the hard issue behind the Santa Muerte? ¿Cuál es Muerte? el tema del corazón detrás de la Santa Muerte? There's a kind of a tendency to believe in it and to trust in it Hay una tendencia de creerlo y confiar en ello because they're living close to death. porque están viviendo cerca de la muerte, Maybe they feel unseen by God. se sienten que Dios no los ve, They feel they're probably not the church type, que no son el tipo de persona de ir a una iglesia. even the Catholic Church kind of idea, Aún en la idea de la Iglesia Católica, an idea of power, una idea de poder, and there's a lot of idea of like being protected by different spirits involved in this. y la idea es sentirse protegido de diferentes espíritus. You'll see people with their chains, and they'll have this type of image on their chest, Vas a ver gente like a charm. con cadenas, con un tipo de imagen así, Rings that have the same image, anillos con esta imagen igual, and it really is a devotion and worship to this protecting death spirit. es una devoción a este ídolo que los protege. And actually, some of you could confirm this, but my experience, Algunos lo pueden confirmar, pero en mi experiencia but it's kind of like one of these dynamics once you kind of enter into this kind of covenant with the death spirit, una vez que tú entras a este pacto con esta muerte, there's a protection, hay una protección, but if you leave it, pero si tú lo dejas, it's going to kill you. te va a matar. And a lot of people are afraid, even though they know it's wrong and they're being suffered and they're ready to leave. Y mucha gente pues tienen miedo porque aunque pues, están sufriendo y quieren dejarlo, They're afraid to leave it tienen temor de dejarlo because they know they will be attacked. porque saben que van a ser And atacados. I've seen it. Y lo he visto. And there is like spiritual attacks after their life, and there's crazy things that happen. Hay ataques espirituales en sus vidas y cosas It's muy kind of like fuertes. when you join a gang Es casi como cuando te unes a una pandilla and you're together with them, your family. y estás con ellos, eres familia, But if you want to leave that gang, pero si te quieres salir de la pandilla, what do they do to you? ¿qué es lo que te van a hacer? They kill you, or you. Te matan. I heard in stories. I He don't. escuchado historias, no Not so sé. much like my intimate knowledge. Praise No, God. no es un conocimiento que sé porque estuve, But you get put in a circle, right? pero te ponen en un círculo And
if they beat you, they beat you up, and if you live, you live. If you die, you die. Te golpean y si vives, vives y si mueres, mueres. So it's kind of like this spiritual dynamic where people are very fearful Es como esta dinámica espiritual donde la gente tiene mucho miedo to leave de dejarlo because they're afraid of their lives. porque tienen miedo por sus vidas, temen por sus vidas. Those who know this is true, right? Y los que saben es verdad, ¿no? It's kind of shaped through poverty, criminal history, addiction, sexual shame. Esto pues toma la forma de acerca de la pobreza, la historia criminal, la adicción, la vergüenza sexual. It's a kind of a family tradition a lot of times too. Es una tradición familiar muchas veces. And, people kind of pass down their faith and their protection in this. Algunos pues transmiten su fe en esto. This saying right here, this phrase that I have here, Esta frase que tengo aquí, God is for better people, Dios está para la gente, cleaner people, gente limpia, people with options, gente con opciones, not someone like me. no para alguien como yo. I don't know if it's a verbatim quote, No sé si like exact quote, No sé si es la cita tal cual, but textual, actually it came. This thought I remembered it pero este pensamiento recuerdo que vino, because if I'm not mistaken, the familia went and did a Luke 10 trip. si no me equivoco, la familia cuando hicieron su viaje de Lucas They 10, went to some beach area. fueron a una playa, I think it was with Leandro, creo que estaban con Leandro, and he was talking and ministering to a guy that worshipped the Holy Dead. y él estuvo hablando y ministrando a un hombre que And adoraba la Santa Muerte. somehow he explained Y de alguna forma él explicó when Leandro asked him, "Why do you worship this?" y le dijo Leandro, le preguntó Leandro, ¿por qué adoras He esto? says, "Because God of the churches Porque Dios y las iglesias is too high. It's too high for people like me. está muy alto para personas como yo. The holy death is the God for those who are in the dirt like me. La Santa Muerte es un Dios para aquellos que estamos en la tierra como yo. So it's kind of what they feel that they're worthy of, if that makes sense. De alguna manera es lo que sienten que son dignos. And so it's kind of the God of the outcast, the poor, those who are nothing in life. Es el Dios de aquellos rechazados que son pobres y que no tienen nada en la And vida. so it's kind of already the assumption, I'm definitely not worthy of God. Y es una asunción de decir, realmente no soy de Dios. There's no way God can touch and save a person like me. No hay manera que Dios toque y salve a una persona como yo. So I better find my help somewhere. Entonces mejor busco ayuda en otro lado. Such a demonic lie and just the devil all over it. Es una mentira demoníaca, el diablo está en todo esto. And this is not small. Y esto no es pequeño. And it's something that should break our hearts. Y esto debe ser algo que rompa nuestros corazones. People who are constantly exposure to death will seek this religion, especially if they don't feel they have ways to get other help. Personas que están expuestos a la muerte constantemente, van a buscar esta religión, especialmente si no ven algo más. La Santa Muerte becomes a spiritual refuge for supposedly the disqualified. La Santa Muerte se convierte en un refugio espiritual para aquellos que están descalificados. Especially because of, as Armando was saying, about some of the aspects of the Catholic Church. Algo que Armando decía en los aspectos de la Iglesia Católica It's kind of a little bit like more high society for many. es como para la alta sociedad, para la mayoría. So this is kind of like a form of Catholicism practice with a different kind of God in some ways. Es un tipo de catolicismo con un diferente Dios para las clases más bajas. But what do you know? Pero, ¿qué es lo que sabes? Why is it so attractive as well? ¿Por qué es tan atractivo? You don't have to change, you No don't have to tienes que, repent. no tienes que cambiar, no tienes que arrepentirte. There's no like thing you have to like physically change No hay algo físico en ti que tiene que cambiar. other than like, I mean, it's not, I don't know what language is actually No used, sé qué idioma usan. but it's kind of like, yeah, just give your soul, you know? Es como, pues da tu alma. That's all you, just trust me, worship me, give to me. Confía, adórame. And what does she offer? ¿Y qué es lo que ella ofrece? Supposedly, Supuestamente, protection, power, favor, survival.
protección, poder, favor, sobrevivencia. It's not so much in the context of salvation, but survival. No es un contexto de salvación, sino de sobrevivir. What else can I say as we finish? ¿Qué más puedo decir al terminar? There are huge spiritual experiences around the whole idea of la Santa Muerte. Hay experiencias espirituales tremendas alrededor de la Santa Muerte, Like people feel her, como la gente la siente, they know she's near. saben que ella está cerca, They can tell you like just crazy te experiences. pueden contar experiencias muy fuertes. And you know, if you've ever like any person who comes and is like being delivered, it's a very kind of dramatic Y si una situation. persona viene y es liberada, es algo muy dramático. But God is powerful. God Pero is faithful. Dios es poderoso. Some people we know have been totally set free from it, and Hay God is good. personas que conocemos que han sido totalmente libres. Dios es bueno. Santa Muerte often becomes the God of the people who believe they are disqualified. La Santa Muerte se convierte en la religión de las personas que creen que están descalificados por Dios. And somehow they feel they're not worthy and they do not belong to. Sienten que no God. tienen valor y que no pertenecen a Dios. Maybe we can talk about why they feel God is far. Podríamos preguntarles por qué sientes que Dios está lejos de ti. Somehow they know that what they're worshiping is not God, Ellos de alguna forma saben que lo que adoran no es Dios and probably they feel disqualified from God in some way. y quizá por eso se sientan descalificados de Dios de alguna forma. Maybe, encourage them. Entonces anímalos. Could you believe that God can still love you and want you and save you and so forth? Puedes creer que Dios todavía puede amarte, salvarte, ayudarte. Maybe acknowledge the fear they're going through. Quizá hazles ver el temor y que están atravesando. Most people that are stuck in this kind of worship Mucha and gente que idolatry está atorada en esta adoración e idolatría are suffering or have suffered from fear and types of suffering. están sufriendo o han sufrido de estas cosas, de rechazo, perdón. Hit the idea of death head on. Esta idea de la muerte que les golpea. If they're willing to talk about it, probably. Y quizá si están dispuestos a hablarlo, And we should talk about the one who defeated death y deberíamos hablarles de aquel que venció a la and who muerte, walks with them through death que camina con ellos a través de la muerte and offers life, not just protection. y les ofrece vida, no solamente protección. That's a good phrase, actually. Esa es una buena frase. That all they understand is like survival and protection. Todo lo que entienden es sobrevivir y protección. Most of them are still living in complete misery. Algunos de ellos viven en una completa miseria. Talk to them that Jesus is more than protection, he's life and he's eternal life. Háblales de que Jesús es más que una protección, es vida, vida eterna. So these are a couple things that we could say. Son un par de cosas que podemos decir. We're about out of time. Casi se me acabó el tiempo. Somehow I did it De alguna okay. manera lo logré. So just quick summary. En un resumen rápido, You will face very hardcore Catholicism and worship of Guadalupe, vas a encontrar un catolicismo fuerte adorando a Guadalupe, and we will face different type of idolatry and false worship like the Santa y Muerte. diferentes tipos de idolatría y adoración a la Santa Muerte. Can we just take a moment to pray for those Podemos that are tomar in un this momento situation? para orar por estas situaciones. Lord, we pray right now. Señor, oramos ahora mismo. We thank you for the power of the gospel. Te agradecemos por el poder del Evangelio, Lord, that you are the author of life. que tú eres el autor de vida, Lord, that you are greater than everything. que eres mayor que cualquier cosa. You're greater than whatever Guadalupe could spiritually represent, Eres mayor que lo que la Virgen Guadalupe representa or what people have received from this spirit and from this lie. o lo que la gente ha recibido de este espíritu, de esta mentira. Lord, you're greater than protection. Tú eres mayor que la protección. And Lord, you have come for the lost and the broken, Tú has venido por los perdidos y los quebrantados and for the desperate, y para los for the desesperados, sinner. para los pecadores. And we pray, Lord, that many will be free from this, Y Lord. oramos que muchos sean libres de We esto. pray that we can have words and be anointed by your spirit, Oramos que podamos tener palabras y ser ungidos por tu espíritu and know that your authority is greater. y saber que tu autoridad es mayor.
And that, Lord, that you can show your power from on high y que tú puedes mostrar tu poder desde lo alto, and show that your kingdom has come to be established, Lord. mostrar que tu reino ha venido para ser We pray, establecido. Lord, that we can see people turn from this and repent. Oramos que podamos ver personas dejar esto y arrepentirse, And Lord, that these strongholds can be broken off people's lives and minds and practices. que fortalezas sean rotas de las vidas de las personas, de sus mentes y de sus prácticas. And we pray for revelation of the Lord Jesus Christ. Oramos por revelación del Señor Jesucristo, That you are the true mediator. que tú eres el verdadero mediador, That you are the true king. que tú eres el verdadero rey, Lord, that you have come to give life and life more abundantly. que has venido a dar vida y vida en abundancia. So we thank you for this. Te agradecemos por esto. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.